ইয়ার লাল গা ও ওর বাবরে লাইভ শুটিং করি নিয়ে কথা কইও না করো নিয়ে দি মসো জান ওই টাইম চলে ওই জায়গা যাইছি ওই ছোট দলা কত দূর আছে এই নিয়ে তো যাই মাছ খাই আইও আইও हाँ बजे জাল কার ওরা আনতা লাগে এই তোর কামরাই ওটা দিয়ে ঠিক এই গো হইলা ছিল রে ভাই আমি অনজে জায়গা না আনি ভাই এই জায়গা তো গো হইলা ছিল ভাই বিশ্বাস কর একখানা আগে হয় দেখছি কিন্তু একসাথে ইজি না और जाल तो लगे ये तोला सा बेटा और आस्ते से ना हम कास किधर ले कास किधर आ जाए ओ जाल हो जाए डायलर ऊपर आए वो डायले तुन ये तो छोड़ो जाल तो नहीं यार शोजिन ना तेरे पॉजिटिव है हैं इगोर पॉजिटिव जाले हैं जाल ने गुड़िया जाल से गुड़िया গুড়িয়ে যা আছে अंत कारला है हमने ने अनन ने अंत हमने ने না না যাতার মনে কথা তো ভালো লাগে তোরা যে খানি জালের কালার কি কাঠু মাছের কালারের মতো রে ওই মাছ নিস कुछ शार्टर कलर है ना सही लगे তুই কি শুনতে हाँ ये ना कहता साला ইয়ানা আনি বের মাইরো না आंसर व्यवहार है ना गारा बार मांचर का सोशल दे बेसिक पता है बुझो আঙ্গুর লেছিস না हाँ बैक है ये ना पूरा दर्शक के व्यापार से फरक ওই আইতে তো है तो शुद्ध आंड है अरे 2 लाख दिए ना देवे ना हमने कितने घाटलर का सब देते हैं আমরা হেলমেট হ্যাঁ জানো জানো নেম পারি